कमरघट्टी नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 के अंतर्गत सोष्टी तला में दिन दहाड़े गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल। दोपहर 1:30 बजे के करीब कमरघट्टी मैकेंच रोड पर आसिफ अली उर्फ कल्लू पर 3 सरपसंदों ने रिवाल्वर से हमला किया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। खबर सुनते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। आसिफ अली को कमरघट्टी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कोलकाता के सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया। क्या बात है? নাম হচ্ছে কল্লু। ও আগে হাই স্কুলে ওনার বাড়ি ছিল, এখন এই সামনে বিল্ডিং এ থাকে। আমি তো জানি না। না না না, আমি দেখিনি। ওই তো শুনে ভয়ে গেছি, আর আমি ভাড়া যেতে চাইছি না। আমার নাম এমডি আজাদ। হ্যাঁ, পাড়া ছেলে চিনবো না? সবাই চিনে, এখানে পাড়া ছেলে আছে, চিনবে না? না না, এটা পার্টি না, না রাজনীতি না, পার্টি লেভেলের ছেলে আছে, কোনো ব্যাপার নেই, ভালো ছেলে আছে। এবার আমি জানি না কিছু, হট করে দেখলাম, হট করে হলো, এরকম ব্যাপার নেই। না না, এর আগেও মানে সানা মেডিকেল হল, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.